Alright, okay, welcome back guys. So, hari ni saya nak sambung Gravitation 3.1 Part 2. Okay, so we'll start with the importance of knowing G or gravitational acceleration of planets in the solar system. Okay, so the importance I have differentiate them into 5 main reason ataupun main benda yang kita boleh buat bila kita tahu gravitational acceleration of other planet juga. Okay, and other than our planet lah. Okay, so first will be space exploration. Okay, apa maksud space exploration? Space exploration ni means kita boleh explore other planet or the universe other than Earth only lah. So for example, Mars landing kan. Okay, Mars landing dia cuma hantar spacecraft to the Mars, dia tak hantarlah orang, not yet. Okay, kita boleh hantar spacecraft to the Mars untuk buat kajian kat sana lah, apa yang ada kat situ, ambil gambar and so forth. Okay, same as other planet, kita selama ni yang kita hantar hanyalah spacecraft, tak ada orang lagi. Okay, sebabnya dia tak sure sesuai ke orang pergi dekat all this planet, entah pergi terbakar, tak tahu lagi. So that's why kita nak buat space exploration. We want to know more about the universe, about other planet, what can we do. Maybe kita boleh hidup kat sana kalau dia ada udara ke, ada benda-benda yang kita perlukan macam dekat bumi, kan. Okay, and then next would be continuity of life. Okay, this one macam saya cakap tadi lah, maybe because sebelum ni kita belajar one day the earth will die as well, right? Same as the sun, same as everything else lah. So of course lah, all these scientists, they want to find whether kita boleh jumpa habitat baru untuk kita continue our life, kan. Instead of dekat bumi je, maybe kita boleh hidup dekat planet lain, who knows. Okay, so ni di antara di antara benda-benda yang kita boleh buat bila kita tahu ada planet gravitational acceleration. Okay, the next would be to protect our astronaut. Okay, kenapa, what it means by to protect our astronaut? Macam saya cakap tadi, kalau kita nak hantar kita punya astronaut or manusia ke other planet, kita kena tahu gravitational acceleration, apa efek gravitational acceleration dia dekat kita punya body. Okay, ada yang efek dia, nanti saya tunjuk dalam modul pun ada. Dia ada efek. Bila gravitationnya bertukar menjadi very low, apa jadi dekat badan. Bertukar menjadi very high, apa jadi dekat badan juga. So that's why untuk nak protect our astronaut, kita kena tahu. Okay, maybe so that kita boleh design baju yang sesuai untuk protect the body and also semua-semua tu lah, spaceship yang sesuai. Okay, advance in technology, banyaklah advancement in technology. Because of gravity lah kita boleh hantar satellite dekat atas, dekat orbit. Okay, to orbit the earth. Kita bukan boleh hantar, okay, launch je lah sesuka hati. Tak boleh. Kita nak launch, kita kena tahu berapa banyak energy ataupun berapa banyak velocity yang kita kena bagi dekat kita punya rocket together to the satellite untuk stay in the orbit. And kalau roket, untuk bagi dia lepas daripada atmosfer bumi lah. So that barulah kita boleh letak kita punya satellite dekat orbit. Kalau tak lepas daripada atmosfer bumi, dia akan, contoh kan, kita launch. Contohlah ni roket, launch. Kalau tak cukup speed, dia akan jatuh balik dalam bumi, which will be hazard lah dekat kita semua kat atas bumi ni. Kena rumah kau, meletup lah. Okay, bahaya. So, kita kena tahu all of this untuk advancement in technology. This one lah selalunya, ni yang paling yang paling banyak kita gunakan. Okay, and also research and development purposes. Okay, kenapa? Sebab gravity can be a factor yang effect result of the experiment, result of research yang kita nak buat. Research ni can be anything, R&D yang kita panggil. Research can be untuk makanan ke, untuk produk medicine ke, untuk apa lagi, macam-macam lah. Okay, so gravity can be one of the factor. Yelah, macam pressure pun effect gravity, banyak gravity, terlalu banyak. That's why research and development purposes pun kena tahu value of gravity. Okay,
Okay, this one. This is self-practice ni, dia suruh awak cari information sebenarnya untuk tengok effect of the gravity on the growth of humans. But I have made your life easy by including that in the module. So dalam modul awak ada effect of gravity to the human growth, kepada density, kepada bone fragility, lung size, banyak lagi lah kat bawah tu. I just take this main three. Baca. Okay, tengok apa jadi kalau low gravity, apa jadi kalau high gravity. Maybe dalam kelas kita akan bincang dengan lebih lanjut. Tapi for now, go read it on your own dulu. Lepas tu, kalau tak faham, tanya. Alright? Okay. Describe centripetal force. So by watching that video, kita tengok that car can go around a wall without jatuh. So why? Possible ke? Okay. So yes, dia possible bila ada satu quantity known as centripetal force. Okay, centri ni maksudnya center lah. Force yang acts on a body in the direction towards the center of a circle, okay. So ada force yang direct towards the circle, and this force lah yang hold anything yang moving around a point tanpa jatuh masuk dalam ke, terbabas ke tepi ke. Okay. So that force can come from a lot of sources. So kalau tadi kereta dengan the wall tu, so maksudnya force, centripetal force dia datang daripada friction of the tire and also the wall. Okay, ada friction, the tire and also the wall, which caused the car to have centripetal force and to be able to stay dekat wall tu tanpa jatuh. Bukan stay lah, tu bergerak dekat wall tanpa jatuh. Syarat dia kena ada speed. Okay, syarat dia kena move with constant speed and constantly changing its direction. Okay, so maksudnya bila dia bergerak tu, dia kena keep on changing direction lah. So velocity dia pun akan keep on changing direction. Tapi dia tak boleh ubah dia punya speed. Speed dia kena constant. Sebab bila speed tak constant, awak tak akan boleh dapat perfect circular motion. Sama ada trajectory awak akan trajectory tu path lah. Sama ada path awak akan pergi entah mana-mana, ataupun tak boleh pusing lah maksudnya. Satu lagi, dia kena always changing direction. Kalau tak change direction, kita punya body akan bergerak straight line je lah. So kita nak circular motion, so kena always change direction. Okay. Example in this life banyak lah. Athlete bola besi yang pusing dia punya bola tu sebelum dia baling kan. So that one is also centripetal force, which caused by tension of the tali tu, of the string. Kalau tak ada tali ni, tak boleh lah dia nak pusing dengan gembira. And turning a car sama juga, tire dengan road, roller coaster, tire roller coaster tu dengan apa ni, dia punya rail tu. Ada juga planets orbit around the sun. So ni centripetal force dia datang daripada gravitational force between the sun and the earth. So it can comes in many form of forces. Okay, kita convert lah. Bukan convert, dia sama dengan. Okay, so dia punya formula apa? Formula dia is mass times velocity squared over radius. Radius maksudnya distance lah, distance between the center of the whatever yang kita tengah pusing tu and also the body. Okay, F equals to mv squared over r. So dia punya relationship is F akan increase bila mass increase. So kita memerlukan more centripetal force untuk kekalkan satu objek yang mass dia berat lah kan. Make sense lah. And also F kita akan increase sekiranya velocity kita lagi laju. Tapi F kita akan decrease bila jarak antara the center and the object is jauh. Make sense lah this one. Kalau kita tengok any planet and the sun.
lagi jauh jarak diorang, of course lagi sikit centripetal force yang boleh this gravitational force bagi dekat the planet. Okay, so F is directly proportional to M, F is directly proportional to V, but F is inversely proportional to distance. Itu dia punya relationship. Okay, example, cara nak kira calculation. This one is very straightforward. Dia minta centripetal force je. Dia dah bagi speed, dia dah bagi mass, dia dah bagi radius. So, kita guna je lah formula F equals to mv squared over r. Ni kena ingat formula ni. Masukkan value, dapatlah jawapan dia 1600 Newton. Okay, for this one, question 1, Amina whirls an empty container of mass 150 gram with a cord of length 1.4 meter. If the tension in the cord is 3.4 Newton, what is the linear speed of the stone? Okay, so dia cari V. Kita dah ada satu mass. Kita dah ada dia punya R. This one will be dia punya force. Force from the spring lah. Force from the tension of the cord. Ni tension of the cord. So, F equals to mv squared over R. F kita dah ada 3.4. Mass, remember, kena tukar tu kilogram dulu. Baru boleh kira. Okay, so using mathematics, kita akan dapat 5.63 meter per second. Okay, so remember at least 2 decimal places. So question 2, diagram shows a hammer throw athlete swinging an iron ball of mass 7.2 kilogram with a radius of 1.5 in a horizontal circle before releasing it. What is the centripetal force that acts on the iron ball when the iron ball is moving at 20 meter per second? Okay, this one is also a very direct question. So guna je lah M V squared over R 7.26 darab 20 squared bahagi 1.5. Jawapan dia Satu 936 Newton. Okay, easy. Okay, so now kita nak tengok the importance of centripetal force in the advancement of technology. Okay, sebab adanya centripetal force, kita boleh build one machine known as satellite. Okay. So satellite ni untuk apa? Satellite ni very important in communication, which allow us to connect through the world lah kan, with the world through internet, phone calls, television and other means of communication, telecommunication. Satellite juga important untuk weather forecast, navigation, space exploration and also military. Navigation ni GPS lah. So kita nak guna Waze, kita nak guna Google Map, semua guna satellite. Weather forecast, kalau awak tengok berita kan, ada part weather forecast tu dia akan tunjuk image from satellite. So that's how kita forecast the weather. Okay. So this is rocket launcher. Kita nak hantar satellite, kita tak guna orang pergi naik bas hantar, tak ada. Kita guna roket untuk hantar the satellite untuk orbit the earth. Okay, so ni information yang lebih lanjut on what is satellite. So satellite ni basically anything yang orbit something, kita panggil dia satellite. Kalau natural satellite, kita punya natural satellite is moon lah. Moon orbiting the earth. So moon ialah satellite kepada bumi. Earth orbiting the sun, jadinya earth is satellite to the sun. Macam tu. Okay. Tapi usually the word satellite ni kita refer to a machine lah, man-made punya moon
that is launched into space and move around Earth or another body in space. Okay. So dia buat apa kerja dia? Kerja dia banyak. Kerja dia some take pictures. Okay, dia ambil picture of the planet kalau untuk kita Earth lah, to help meteorologists predict weather and track hurricane. So daripada atas dia boleh ambil gambar angin, gambar awan, semualah gambar-gambar yang boleh menyebabkan kita forecast weather. Kalau banyak awan, hujan ke macam tu. Kalau mendung kan. Kalau tak ada awan, panas lah. Something like that. Dia boleh tengok juga bentuk-bentuk angin. Nanti saya cari. Nanti kita tengok the image. Okay. Some take pictures of other planet and the sun, black holes and dark matter far away. This one untuk space exploration. Ataupun untuk kita punya knowledge. Okay. Some are just used for communication. Ini saya dah beritahu tadi. Nak guna internet, nak guna phone call, nak tengok television, kita guna satellite. Okay, so the bird's eye view that satellites have allow them to see large area of Earth at one time. This ability means satellite can collect more data more quickly and than instrument on the ground. So itu dia punya advantage of using satellite. Satellite ni can come in many shape and sizes, of course. Depends on dia punya function. But most, of course, kena ada two parts, which is antenna and power source. Okay, antenna tu untuk transmit the information lah yang dia dah ambil tadi, dia kena hantar balik kat bumi. Ni kita panggil transmitter. And then kat bumi kita ada satu benda nama dia receiver. So dia transmit the information in terms of electromagnetic wave. Nanti awak akan belajar in chapter 5. Okay. Power source dia basically sama ada dia boleh from solar panel or battery. Kalau solar panel maksudnya kita guna solar power lah. Bateri selalunya dia letak satu bateri yang lifetime dia dalam, yang ada dia punya lifetime. Okay. Kalau solar panel ni pula kita akan kena maintenance untuk panel tu sendiri. Power tak ada masalah kan. Alright. So that's that about satellite. Itulah apa itu satellite. Okay. So now, macam mana kita nak hantar satellite tu dekat atas sana? Macam mana? Okay. So first, kita kena tahu Newton dia pernah buat prediction. So this prediction kita akan tengok dekat sini kejap lagi. Okay. Dia guna satu stimulation, guna cannonball. Dia nak tunjuk macam mana sebenarnya kita nak launch objek keluar daripada bumi. So apa jadi kalau kita, okay, tadi kita belajar F equals to mv squared over r kan. First kita tahu kita perlukan centripetal force untuk anything boleh orbit something. Untuk dia kekal dalam dia punya pathway lah. Kalau tak ada centripetal force, tak boleh. Benda ni tak akan berlaku. Jadi, mass dah sedia ada. Yang kita akan kontrol ialah dia punya speed. Linear speed yang kita akan bagi dekat kita punya satellite untuk stay dekat orbit. Orbit nak dekat bumi. Orbit ada banyak. Dia bukan satu orbit je kat bumi ni. Dia ada banyak orbit keliling dia. So, kita nak letak satellite kita kat mana. Dan setiap satellite pun orbit dia tak boleh, diorang tak boleh collide each other. Kalau collide, pecah lah, berlaku pelanggaran kat atas tu, accident. Satellite kita akan rosak. Jadinya untuk launch satellite tak boleh sesuka hati. Kita kena tengok dulu satellite ni kat mana. Sputnik V lah, benda banyak banyak jenis satellite kat atas tu. So kita kena tengok. For more information, please do your own research. Okay, now again. So kita kena bagi speed yang sufficient. Okay, kita kena bagi speed yang sufficient untuk launch dekat a specific orbit. So kalau dekat sikit dengan bumi, speed untuk orbit yang dekat bumi dengan, contohlah ni saya bagi A, B, C. So contohlah ada 3 orbit. So speed dekat A tak bolehlah sama dengan speed dekat C. Dekat A, speed dia kena less daripada dekat C. Depends on kat mana kita nak letak kita punya satellite. Jadinya Newton ni dia dah, somebody dah buat simulation based on prediction by Isaac Newton. Dia guna cannonball. So kalau kita launch kita punya satellite with very very low speed, trajectory dia akan masuk balik dalam bumi. Dia tak mampu pun untuk melepasi atmosfer dan melekat dekat that orbit lah. So dia akan masuk balik bumi, bahaya, habislah rumah engkau kan.
So kalau kita letak sufficient high linear speed, baru dia boleh follow the trajectory number 2, which is a circular motion around the earth. So dia tak akan masuk balik dalam earth, dia akan stay dekat that orbit. So now let's see the simulation by this Sir Isaac Newton. Okay, so now ni simulation yang dibuat oleh someone lah. Siapa buat ni? Someone tu physics Weber AG whatever. Dia, kita nak tengok Newton's punya cannon. Newton's cannon ni, Newton dia predict dia buat satu simulation untuk nak tunjuk macam mana kita nak launch rocket. Apa jadi kalau kita launch low speed or high or too much speed or exactly the great speed lah. Okay, now kita start dengan sikit dulu lah. 1000. Okay, sound effect sikit lah. Fire. Situ je tergolek dia. Okay, now kita tambah kita punya speed, maksudnya tak cukup lah 1000. 2000 pula. Baru sampai situ. Okay, tinggi sikit 4000. Nampak? Still tak sampai. Okay, try 6000. Tak cukup lagi. Cukup tak? Cukup tak? Cukup tak? Cukup tak? Cukup je. Okay, so bila dia boleh buat complete circulation macam ni, maksudnya dia dah boleh buat one complete round lah. Ni sebab kita buat cannon kan, so kena balik kepala dia. Okay, so kalau kita try depan sikit lagi. Tu tak cukup lagi lah kiranya sebab kena kepala dia. Okay, kita tengok. Ni pun dikira okey. Okay. So that dia dah boleh buat satu complete circulation macam ni tanpa jatuh balik ke dalam bumi ke apa benda ke, will be better. Okay, kita try banyak lagi. Okay. Nampak tak apa akan jadi kalau terlalu banyak kita punya yang apa saya nak kata. Yang ni cannonball lah. Tapi kalau dalam bumi sendiri, kalau kita bagi terlalu banyak, orang nampak tak dia keluar ni kat sini sampai sini dia keluar ni. Ni maksudnya dah terlajak, dah boleh keluar ke angkasa lepas. Okay. Ni sebab cannonball. Ni bukanlah. Ni bukan apa nama dia? Ni bukan satellite dekat bumi. Okay. Kalau bumi dah terkeluar, tak boleh masuk balik lah. Sebab dia cannonball boleh lah masuk kan. Okay. Itulah dia simulation untuk rocket launching. Okay. Tak boleh lebih dia punya speed. Tak boleh terlalu sikit. Dia kena sufficient. Cukup-cukup je untuk bagi dia do one complete circular motion. Okay. Perfect circular motion yang dekat orbit. Ni tak sama lah. Ni saya nak tunjuk dia punya trajectory je. Okay. Jadi kesimpulannya, kita boleh kata roket yang kita nak launch. Okay, roket ni yang ada satellite dalam dia. Kita nak launch, kita kena bagi dia enough momentum. Momentum kan equals to mv. So kita akan control dia punya speed lah. Enough momentum untuk escape the atmosphere supaya tak jatuh balik dalam bumi. And kita akan release satellite tu dekat orbit yang kita nak, to follow the trajectory. Trajectory tu yang ni lah, yang circular motion ni. Dekat sini lah kita guna Centripetal Force untuk mengira. Okay. Okay. So satellite ni kita kena bagi dia exact value. The satellite has to be given the exact linear velocity to stay in the orbit. This can be done by using a formula below. Okay. So kita ada ni from Newton's second law, kita tahu F equals to ma. And then from formula of centripetal force, kita tahu F equals to mv squared over r. So kalau kita samakan mereka, common factor boleh potong. So kita akan mendapati bahawa centripetal acceleration equals to v squared over r. Okay, centripetal acceleration ni, kalau kita nak that object untuk okay, kita dah belajar gravity kan. Kalau kita nak, contohlah kat sini. So kita kena kira dulu dia punya gravity.
Okay, gravity acceleration itulah centripetal acceleration yang kita boleh guna untuk calculate kita punya speed. Kita nak letak dekat sini. So berapa kita punya acceleration yang kita yang kita nak kena overcome. So daripada situlah kita akan kira kita punya speed. Okay. Okay, ni example of the calculation. Dia dah bagi height antara satellite dengan bumi. Kita nak letak dekat situ, maksudnya kita nak letak dekat this height. Okay, so linear speed pun dia dah bagi. Dia suruh cari centripetal acceleration. Ini lagi senang lah. So masukkan je dekat formula ni. Make sure R ni kita kena kira sekali dengan radius of the earth. Okay. Tambah R dengan H, dapatlah jawapan 8.48 meter per second squared for the acceleration. Okay, hari tu masa saya ajar saya punya budak-budak form 2 tanya saya, cikgu macam mana sebenarnya scientists determine all the masses of the planet, masses of the earth kan? Macam mana dia orang tahu? Tu saya kata, possible tak ada orang pergi, Allah. So ni bumi, kau pergi letak penimbang bawah tu. So dapatlah, okay ni berapa kilogram. Tak possible kau tak mungkin mampu buat macam tu. So macam mana kita nak tahu the radius of the earth? Radius of the earth pun sama. Tak ada orang pergi ambil, apa nama tu? Pergi ambil apa? Pergi ambil, alamak apa nama benda tu? Tali tape, pergi ukur. Tak ada. Okay, semua ni kita guna formula sebenarnya to determine all of the masses of the earth, radius, dia punya circumference, semua kita guna calculation. Okay, so for now, kita nak cari mass of the earth dengan mass of the sun, guna Newton Universal Law of Gravitation and also Centripetal Force. Okay, tengok macam mana kita nak kira. Okay, now, determine the mass of the earth and the sun by using these two formula. First, kita kena tengok dulu, first kita kena tahu distance traveled by the moon when making one complete orbit around the earth is 2 pi r. Ni mass je lah kan, circumference of a circle, 2 pi r. Okay. Ni kita ambil moon lah, Contoh, okay. So 2 pi r. Linear speed of the moon, so moon tu dia akan bergerak dengan kelajuan V equals to distance over time, displacement over time, right? So distance dia to do one complete oscillation around the earth, revolution around the earth would be 2 pi r lah. Kan? Dia nak lalu satu circumference ni 2 pi r. Okay, kena bahagi dengan T. What is T? T is actually time taken. Time taken for the moon to do one complete revolution. Okay. Kalau kita ambil earth dengan sun, 365 days lah kan. Kalau moon dia beberapa jam, a day is it? Is it a day? Yes, it's a day lah kan. Malam ke malam lebih kurang 24 hours, lebih kurang. Okay, so tu untuk moon dengan earth. Okay. So ingat dia punya circumference 2 pi r, dia punya speed formula dia akan jadi 2 pi r over t. R ni macam biasalah center to center. Okay, daripada sini Universal Law of Gravitation, kita dah tahu dia punya unit berapa. Dia punya formula G mm over r squared. M is just mass of the earth. M kecil mass of, kalau cerita tadi, mass of the moon lah. Or any mass yang kita guna. Objek yang revolve around the earth. Okay, centripetal force pula kita tahu mv squared over r. Okay, notice that kalau moon dia circulate bumi, so maksudnya centripetal force dia ialah gravitational force lah daripada bumi. So that's why kita boleh equate these two forces. Force ni sebenarnya benda yang sama. Centripetal force dengan Newton's Universal Law of Gravitation, which is gravitational force, benda yang sama in this case. Okay, so jadi kita boleh equatekan diorang. Notice we have a common factor of R and M. So kita bolehlah potong and this one as well. So kita akan dapat
GM over R squared equals to V squared. Okay. So tadi kita dah jumpa expression yang V juga boleh dicari dengan menggunakan formula 2 pi R over T. So kita substitute this one dekat dalam ni. Dia akan jadi GM over R equals to 4 pi squared R squared over T squared. Okay, ialah 2 squared 2 pi R over T cos squared kan. Of course dah dapat 4 pi squared R squared over T squared kan. Again, kita boleh okay, sekarang ni kita nak cari mass of the earth kan. So, M besar ni jadikan dia subjek lah. So, M besar jadi subjek, R pergi sana, G pergi sana. So, dia akan jadi 4 pi squared R cube over GT squared. So, this is how we find the mass of the earth. Kita kena tahu period of oscillation, revolution, and also distance, okay, between earth and the moon and whatnot. So, bolehlah cari. Ni kalau kita guna moon untuk cari mass of the earth. Samalah juga nak cari mass of the sun. Kita akan guna sun dengan earth. Okay, period dia, T dia akan jadi 365 days. Tapi kena tukar tu second lah dulu. Kan? Oh, sorry. Kena tukar tu second. Sebab semua kena guna SI unit. And then tengoklah jarak antara sun and the earth. Bolehlah kita guna this formula untuk cari mass of the sun will be 4 pi squared R in between them and also T squared G. G sama je, gravitational constant kan. So that's how. Awak nak kira mass of planet mana pun sama je. Dia punya formula. Okay, kita boleh guna this formula lah maksudnya. This expression. Okay. Ni. Formula used to determine the mass of the sun and the earth is 1. Data needed hanyalah radius dengan period of revolution. Okay. Okay. What else? Okay, ni just self practice. Kita boleh juga kira mass of the sun from other planet kalau kita ada dia punya information. Okay. Okay, this is just how the Isaac's doing thing. Okay, now we're done for 3.1. Saya akan bagi exercise 3.1 as assignment 1. And you have to do it and submit it through at Moodle. Okay. So that's that. Tak faham again, boleh tanya, boleh komen kat bawah, boleh PM saya, boleh apa-apalah. Kalau tanya soalan kan, nak cari information sendiri pun boleh. Not a problem. So with that, okay, bye.